عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillah, alhamdulillah kama yanbaghi li jalalihi wa 'azimi sultanihi. Alhamdulillah a'zama lil muttaqin al-'amilin ujurahum. Alhamdulillahir rahimir rahman 'allama al-Qur'an. Khalaqal insana 'allamahu al-bayan. Alhamdulillahilladzi ja'ala fariidatal hajji ruknan minal arkan. أحمده سبحانه وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى الناس كافة عذرا ونذرا صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. أخلد الله لهم ذكرا وأعظم لهم أجرا والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الحاضرون، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله خير القائلين في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat bergantung segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak pula peranakan, dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya. Jamaah wukuf Arafah yang dirahmati Allah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Semoga Allah yang Maha Menatap, yang Maha Mendengar,
yang maha menyaksikan, menakdirkan kita berada di tempat yang sangat dicita-citakan ini, tempat yang menjadi impian seluruh umat Islam di hari Arafah, hari yang dijanjikan Allah sebagai hari pengampunan dosa, sehingga kita berharap bisa terlahir kembali seperti bayi yang baru lahir. Hari di mana Allah membebaskan sebanyak-banyaknya hamba dari siksa azab neraka. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, betapa banyak umat Islam yang setiap hari hanya bisa merintih dan memohon agar bisa berdiri di tempat ini. Berapa banyak orang-orang yang mungkin lebih saleh daripada kita, namun sampai akhir hayatnya tidak pernah merasakan berada di padang Arafah ini, tempat yang Allah banggakan di hadapan para malaikatnya. Mudah-mudahan kita yang ditakdirkan berada di tanah suci saat ini benar-benar menyadari nikmat tiada terhingga bisa berwukuf di Arafah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah." Haji yang mabrur tidak ada balasan baginya selain surga. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kalimat talbiyah yang senantiasa kita kumandangkan, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya Allah, kami penuhi panggilan-Mu, tiada sekutu bagi-Mu. Kami penuhi panggilan-Mu, sesungguhnya segala pujian, nikmat dan kekuasaan hanya milik-Mu, tiada sekutu bagi-Mu. Dari kalimat talbiyah ini Allah mengingatkan kita bahwa kita datang ke sini benar-benar hanya karena kemurahan Allah. Apa amal kita yang bisa menyampaikan kita ke tempat suci ini? Ini adalah karunia Allah semata, bukan semata-mata karena uang atau kebaikan kita. Boleh jadi kita didatangkan oleh Allah ke sini karena titipan doa dari ibu bapa kita yang mengharapkan memiliki anak yang saleh dan salihah. Mungkin dari tangisan orang tua yang selalu memohon kepada Allah agar keturunannya dipelihara dari api neraka. Atau mungkin kita datang ke sini karena kekuatan perbuatan kecil yang ikhlas, yang bernilai di sisi Allah sehingga Allah menerimanya. Atau bahkan mungkin kita berada di sini karena doa dari orang-orang yang pernah kita sakiti, namun mereka membalas keburukan kita dengan kebaikan. Lalu doanya diijabah oleh Allah. Kita tidak tahu apa asbab pastinya, tetapi yang jelas ini semua adalah rahmah dan kasih sayang Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, semoga kita bisa menjaga esensi talbiyah kita ini yang paling diinginkan oleh Allah dari kita, agar kita bisa bahagia, mulia dan selamat adalah jangan menyurutkan Allah. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'ibuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika ia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah, sesungguhnya syirik adalah kezaliman yang sangat besar. Lewat kalimat talbiyah ini Allah mengajarkan setidaknya ada 3 hal yang jangan sampai menodai tauhid kita. Yang pertama, innal hamda, sesungguhnya seluruh pujian hanyalah milik Allah.
Siapapun hidupnya rindu kepada pujian manusia dan mengabaikan penilaian Allah, itulah yang akan merusak ketauhidan. Ingatlah hadis tentang orang-orang yang pertama kali dihisab pada hari kiamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwalan nasi yuqda yawmal qiyamati alaihi rajulun ustushhid fa utiya bih fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha qala fama 'amilta fiha qala qataltu fika hatta ustushhid qala kadhabta walakinnaka qatalta liyuqala jari faqad qil." Sesungguhnya manusia pertama yang diadili pada hari kiamat adalah seorang yang mati syahid, lalu ia didatangkan, kemudian Allah memperlihatkan nikmat-nikmatnya kepadanya dan ia mengakuinya. Allah bertanya, apa yang telah engkau lakukan dengannya? Ia menjawab, aku berperang demimu hingga mati syahid ya Allah. Allah membalas, engkau dusta, tetapi engkau berperang agar disebut pemberani, dan itu sudah dikatakan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, wa rajulun ta'allama al-'ilma wa 'allamahu wa qara'a al-Qur'an fa utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha qala fama 'amilta fiha qala ta'allamtu al-'ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fika al-Qur'an qala kadhabta ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال هو قارئ فقد قيل. Dan seorang yang belajar ilmu, mengajarkannya dan membaca Al-Quran, lalu ia didatangkan, kemudian Allah memperlihatkan nikmat-nikmatnya kepadanya dan ia mengakuinya. Allah bertanya, apa yang telah engkau lakukan dengannya? Ia menjawab, aku belajar ilmu, mengajarkannya dan membaca Al-Quran demimu ya Allah. Allah membalas, engkau dusta, tetapi engkau belajar agama, belajar agar disebut alim, dan membaca Al-Quran agar disebut qari, dan itu sudah dikatakan. Hadis riwayat Muslim. Akhirnya mereka diseret di dalam neraka. Perjuangannya tidak kurang, pengorbanannya tidak kurang, ilmunya tidak kurang, dakwahnya tidak kurang. Yang kurang hanya satu, keikhlasan hati karena Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga sepulang haji ini kita benar-benar memutus harapan untuk dipuji makhluk. Cukuplah hanya Allah yang menilai kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Perkataan yang kedua, wan ni'mata, dan segala nikmat datangnya dari Allah. Yang merusak tauhid kita, yang merusak tauhid kita yang kedua adalah ketika kita mencari karunia dan bersandar kepada selain Allah. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa in yamsaska Allahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa in yuridka bi khairin fala radda li fadlihi tusibu bihi man yasha'u min 'ibadihi wa huwal ghafurur rahim. Dan jika Allah menimpakan suatu kemudaratan kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya selain Dia. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagimu, maka tidak ada yang dapat menolak karunia-Nya. Dia memberikan kebaikan itu kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya, dan Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surat Yunus. Berharap kepada makhluk adalah sumber penderitaan. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah berkata, semua kepahitan sudah kurasakan dan tidak ada yang lebih pahit dalam hidup ini selain berharapnya hati kepada manusia. Siapapun yang berharap kepada manusia, Allah tahu isi hatinya, dan Allah akan menghujankan dan kegelisahan, kekecewaan yang mendalam serta kepedihan. Hubungan kita dengan manusia jika didasari berharap seperti perangko yang melekat
melekat pada amplop. Jika dikelupas akan robek dan terluka. Padahal jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, "Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Manusia tidak akan mampu memberikan sebutir nasi pun kepada kita jika Allah tidak menghendakinya. Maka sepulang dari haji ini, berhentilah bersandar dan bergantung kepada makhluk. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, "Ana 'inda dhanni 'abdi bi." Aku sesuai dengan prasangka hamba-Ku padaku. Jika kita yakin Allah menolong kita, kita akan ditolong. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkal wa huwa rabbul arsyil azim. Cukuplah Allah bagiku, tidak ada Tuhan selain Dia. Kepadanya aku bertawakal dan Dia adalah Tuhan pemilik arsy yang agung. Janganlah suami bergantung kepada istri, jangan istri bergantung kepada suami, jangan bersandar kepada atasan, kepada jabatan, kepada pimpinan. Bersandarlah hanya kepada Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang ketiga, wal mulk, segala kekuasaan adalah milik Allah. Ketahuilah saudaraku, segala kekuasaan mutlak milik Allah. Walaupun seluruh dunia bersatu untuk mengancam kita, tidak akan jatuh sehelai rambut pun tanpa izin Allah. Selama ini yang membuat kita goyah dalam tauhid adalah karena kita takut, karena kita terlalu takut kepada makhluk. Padahal Allah Ta'ala berfirman, "Ma asaba min musibatin illa biiznillah." Tidak ada sesuatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Maka jangan sampai dalam hidup ini kita menghadirkan kemuliaan, akhlak dan akidah hanya karena takut kepada makhluk. Percayalah, Allah Maha menggenggam apapun yang kita cemaskan. Semoga ketauhidan yang lurus ini membuat kita merasakan nikmatnya berakhlakul karimah. Jangan tamak akan penilaian makhluk dan jangan pernah gentar oleh siapapun. Takutlah hanya jika Allah murka kepada kita. Jika Allah ridha, maka kita telah mendapatkan segala yang terbaik bagi dunia dan akhirat kita. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li syanihi wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan wa rasuluh ad-da'i ila ridwanihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa a'wanihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd, ya ayyuhan nas, ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. عباد الله، إن الله قد أمرنا بأمر قد بدأ به بنفسه وثنى بملائكة قدسه حيث قال في محكم كتابه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وأنعم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقدوتنا محمد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة والتابعين وعنا معهم بعفوك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات
إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اجعل حجنا حجا مبرورا وسعينا سعيا مشكورا وذنوبنا مغفورة. Duhai Allah yang Maha Penata, Engkau telah berjanji bahwa doa terbaik adalah doa di hari Arafah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairud du'a du'a yaumi Arafah." Sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah. Terimalah haji kami ini ya Allah. Terimalah haji kami ini ya Allah. Seburuk apapun niat kami di masa lalu, selalai apapun amal kami, jadikan ibadah haji ini menghapuskan seluruh dosa dan aib-aib kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikan haji kami ini membawa berkah bagi ibu bapa kami. Jadikan haji ini membawa berkah bagi ibu bapa kami. Jadikan haji ini membawa berkah bagi keluarga, anak, keturunan, sanak, saudara, lingkungan negara kami dan seluruh umatmu ya Rabbal Alamin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udhu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna na'udhu bika an nushrika bika syai'an ta'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lam. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari menyebutkanmu dengan sesuatu yang kami ketahui, dan kami mohon ampun kepadamu dari apa yang tidak kami ketahui. Duhai Allah yang Maha Baik, jadikan siapapun yang hadir dalam munajat ini menjadi ahli surga ya Allah. Amin. Jadikan siapapun yang hadir dalam munajat ini menjadi ahli surgamu ya Rabbal Alamin. Amin. Jadikan kami jalan agar orang tua kami, keluarga kami, dan keturunan kami menjadi ahli surga ya Allah. Jadikan kami jalan agar orang tua kami, keluarga kami, dan keturunan kami menjadi ahli surga. Jangan biarkan satupun anggota keluarga kami tersentuh oleh api neraka ya Allah. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah, ampunilah kami dan kedua orang tua kami, serta sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami ketika kami kecil ya Rabb. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, di tanah Arafah ini kami memohon ampuni dan selamatkan orang tua kami, guru-guru kami, para ulama dan seluruh hamba-hambamu yang menjadi jalan kami mengenalmu ya Rabbal Alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan-pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyejuk mata, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Selamatkan bangsa kami ya Allah. Jadikan para pemimpin kami pemimpin yang takut kepadamu, yang amanah dan istiqamah di jalanmu. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin. Ya Allah, muliakan Islam dan kaum muslimin. Ya Allah, tolonglah para mujahidin di setiap tempat dan setiap zaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta lindungilah kami dari azab neraka. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-jalila yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis sholatu, qad qamatis sholat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah sayyidina Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu rahimakumullah, insyaallah kita akan melaksanakan sholat zuhur terlebih dahulu.
2 rakaat. Niat usolli fardhu dhuhri raka'ataini qasran ma'muman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wa la ilaha illallah. Muhammadan Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qamatis shalah, qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita akan melaksanakan sholat asar jamak takdim dan qasar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله Rahman rahimahullah jemaah balda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pelaksanaan khutbah dan sholat zuhur dan asar telah dilaksanakan, semoga menjadi amal yang qabul, amal yang mabrur, amal yang saleh. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahmatullah, kita bentar lagi akan kita memulai baca wirid atau wukuf Arafah, zikir Arafah. Tolong posisi duduknya silakan senyamannya. Boleh ada yang depan, ada yang belakang, biar posisi duduknya biar senyaman mungkin, biar gak terasa. Terus yang kedua, tasbihnya tolong disiapkan, bisa hitung dengan kita ini. Ada tasbih elektronik yang ini biar ada gak hilang fokusnya, biar ada tujuan ketika kita membaca zikir. Ibu-ibu, suara ini jelas ya? Kita boleh, gimana kita kemarin kita latihan baca ini zikirnya di buku doa-doa manasik haji khusus dan umrah, yaitu di halaman 142. Bila kita bukakan dengan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي
لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت
الخير وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد